من یک ورزشکار افغانستانی هستم. هدفم به دست آوردن مدال طلای پاریس 2024 هست. Je suis érythréenne, je vous représente tous les réfugiés du monde à Paris. من ایرانیم و قصد دارم با شرکت در بازی‌های المپیک و دیگر رویدادهای ورزشی صدای زنان و مردم ستمدیده ایران باشم. Zakia, Luna et Kasra ont tous le même objectif. Être qualifiés sous la bannière des réfugiés, créée par les comités olympiques et paralympiques en 2016. Nous avons suivi ces athlètes qui ne peuvent représenter leur pays d'origine alors qu'ils s'entraînaient ces derniers mois pour décrocher une qualification. L'Allemagne est l'un des 24 pays au monde qui accueillent des sportifs exilés. Dans le sud du pays, à Friedrichshafen, Kasra Medipour-Nejad, taekwondoïste iranien, s'entraîne 2 fois par jour. نداشتن پرچم همیشه یه خلأیه که توی ورزشکارهای پناهنده است. ما حدود 100 میلیون پناهنده رو نمایندگی میکنیم که به عقیده من خودش میتونه یک کشور بزرگ حساب بشه. Every time you have the starting moment, yeah, you have to try to be more explosive. But it's getting better. Of course. خیلی سخت تلاش میکنم، سخت تمرین میکنم تا بتونم سهمیه المپیک رو بگیرم. برام مهم اینه که فقط تلاش کنم تا بتونم بهترین خودم باشم. ولی اینکه یکی بخواد فقط به من به این دید نگاه کنه که من چون پناهنده‌ام باید توی المپیک حضور داشته باشم، نه. دوست دارم خودم شایسته‌اش باشم. Cet ancien membre de l'équipe nationale iranienne affronte aujourd'hui des sportifs venus d'autres pays. Son adversaire du jour est un champion tchadien, venu s'entraîner en Allemagne. Je peux dire que c'est une personne qui se bat plus que tout le monde. Honnêtement dit, tout le monde ici sait que Kasra est une personne qui nous motive. Car c'est lui seul qui se donne à fond parce qu'il sait ce qu'il veut et on le suit en fait. Oui. Okay? همیشه هر وقت به توبوکم یا لباس تکواندوم نگاه میکنم اینو تصور میکنم که تو المپیک توبوکو بپوشم و باهاش مسابقه بدم توی میدون المپیک. این آرزوی بچگی من بوده که توی المپیک حضور داشته باشم و بتونم نتیجه خوبی کسب کنم. La Suisse accueille également des sportifs exilés. Luna Solomon, 30 ans, réfugiée érythréenne, va participer à une compétition nationale de tir à la carabine. C'est important de venir avec famille, ça donne de force, le soutien. Je suis très heureuse d'être avec eux. Donne-moi mon casque, s'il te plaît. Merci. Elle doit obtenir les points nécessaires pour sa qualification aux Jeux Olympiques de Paris. Donne-moi mes gants, s'il te plaît. Elle est où, maman? Elle est ici. T'as vu? Donc aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas subir, de contrôler ce que tu peux contrôler. Et il y a 2 choses importantes, c'est la respiration et le rythme. Allez, bon tir. Le tir au carabine, ça me ramène des concentrations et plus d'être fière de moi-même et d'être forte pour les femmes. Parce qu'on a des jeunes qui pensent que les tirs au carabine, ils pensent que pour les hommes. Luna est arrivée en Suisse en 2015. Elle n'avait jamais pratiqué le tir sportif avant. C'est pour tisser des liens dans son pays d'accueil qu'elle a débuté. Son talent a vite été repéré. Après 3 ans de pratique, elle est sélectionnée pour les JO de Tokyo de 2021. Là, à la fin, là, tu allais quand même un peu vite, je trouve. Je pense que là, il faut un tout petit peu plus de rigueur à ce niveau-là. Elle affronte ici les meilleurs tireurs suisses. Parmi eux, Nina Christen, dernière championne olympique du tir à 50 mètres. Courage, Nina. Je te souhaite tout de bon pour les paris. Merci. Et tu es mon modèle. J'espère un jour je serai comme toi pour gagner une médaille. Je t'ai vu, t'as gagné. Hein? Je t'ai vu, t'as gagné. Tu m'as vu? Maman, elle a gagné? C'est vrai? T'as vu où? On a vu où? T'as vu où? On a vu
ici, dans la screen. Au cœur du bois de Vincennes, à Paris, l'INSEP, la structure française qui forme les sportifs professionnels, accueille une athlète réfugiée afghane, Zakia Koudadadi, 24 ans, qui vit ici depuis août 2021. Elle côtoie les meilleurs champions français. روزی که عکس منم گذاشته شد جز عکس‌های بهترین‌های فرانسه که قهرمان‌های المپیک و پارالمپیک هست واقعا احساس خیلی خوبی کردم. من از عکسم عکس گرفتم و پست کردم توی صفحات مجازی و گفتم که امروز عکس منم بین بهترین‌های فرانسه قرار گرفته و با خانواده‌ام هم این موضوع رو شریک کردم که براشون غیر قابل باور بود ولی خب باور کردن. یکی از خوبی‌های این سیپ هستش که تو رفوجی هستی یا فرانسه هیچ فرقی نمی‌کنه، همه حقش هست که از همه چیز استفاده کنه. این لغتایی که میزنیم همشون قدرت میخواد که قول بدی و این که من 50 کیلو هم ولی استادم 70 کیلو برای هم خیلی سخته. Zakia est née avec un seul bras. À 8 ans, elle découvre le para-taekwondo dans son pays. Elle devient la première femme handicapée afghane à gagner une médaille à l'international. Elle échappe ainsi au triste destin de femmes et d'handicapés qui lui était promis dans son pays très conservateur. Zakia, tu veux venir demain ou... Je vais égaliser. Ok, tu reprends. Ok, tu gagnes de 3 points. Tu gagnes de 3 points. Ok, sors pas. 2 points. T'as 2 points d'avance. خب وقتی به آخرای تمرین میرسم که دیگه خیلی سخته و باید صد تو بذاری به سختی‌هایی که کشیدم فکر میکنم و میگم باید ادامه بدم و آخرین سگوندی که تو ساعت میذاره رو انجام بدم. خدایا همه جام درد میکنه. Salut Zakia, ça va? Prêt pour l'entraînement? Oui. Allez, on y va. Zakia est supervisée tous les jours par son entraîneuse Abi Niaré, ancienne vice-championne olympique française. Il n'y avait pas de risque pour toi. Blocage, tout de suite. Allez, on prend. Allez, Zakia, allez, faut du mouvement, bouge. Voilà. Moi, je veux la pousser, je veux continuer de la pousser pour qu'elle nous fasse encore, jusqu'à être championne paralympique. En tout cas, c'est le rêve. C'est également l'espoir de sa famille, arrivée en France 6 mois après elle. Chaque fin de semaine, elle retrouve ses parents et sa sœur en banlieue parisienne. از خاطر زیاد دوست داریم. زکی خدادادی دختر ریزمه بسیار زحمت کشید در این کار خوب پیشرفت کرد. ما هم تا توانایی داشتیم بهش کمک شدیم. خیلی زیاد دوست داریم. قهرمان بود. قهرمان هم هست دیگه. به جهان دنیا قهرمان شد. La vie de Zakia et de sa famille a basculé lors de la prise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021. ما در سالن در حال تمرین کردن بود و مربی آمد گفت که کابل سقوط کرده تو باید از فدراسیون بری و دیگه در المپیک در پارالمپیک در هیچ چیز فکر نکن دیگه همه چی تمام شد و تو باید فقط دنبال یک جا باشی بری از اینکه پنهان شی تا آبا از آسیا بیفته ما ببینیم چه کار میتونیم. یک وحشتی در درون ما جای گرفته بود که میگم من فقط میخواستم بیرون شوم ولی هدف اصلی من واقعا این نبود که جان خور نجات بودم. هدف می بود که واقعا در پارالمپیک توکیو برسم چون رویایی بود که من به خاطر سالها زحمت کشیده بودم. Jusqu'à aujourd'hui, Zakia est la seule para-athlète afghane à s'être qualifiée pour les Jeux paralympiques. C'était pour les Jeux de Tokyo. À 2 semaines des épreuves, dans la panique,
Elle partage cette vidéo sur les réseaux sociaux. Cet appel à l'aide devient viral sur la toile. Plusieurs pays la contactent. C'est la France qui a réagi le plus rapidement pour l'évacuer. من مجبور شدم تمام صورت خود بپوشانم و خود را به عنوان یک زنی که باردار است و کنارم یک اتلت دیگه بود که او هم باز ما بود که بگم این شوهرم است، من خانم هستم و اگر از این شخص چیزی پرسان کرد بگم من خانمم باردار است، ما میریم به سمت کلینیک. چند نفری با کلاشنکوف استاد است و میپرسه کجا میرین با یک لحن خیلی وحشیانه این وقت شو شما کجا میرین؟ با یک هواپیمای اضطراری با صدای تیر تفنگ کشور خود ترک کردم و این واقعا وحشتناک بود. از این پکیج مدال المپیک هم که اضافه بشم تکمیل میشه و باید بریم مدال المپیک بگیریم. تمام تلاش رو واقعا میکنم که واقعا به تو اعتماد دارم زکیه. توی افغانستان ما شرایط سختی داشتیم، مخصوصا بعد از اینکه افغانستان سقوط کرد، اما خب زکیه و ورزش زکیه باعث شد که ما از اون شرایط سخت افغانستان نجات پیدا کنیم و در یک محیط مثل کشور فرانسه، کشوری که جای رشد هست، جای تحصیل هست، جای کار هست. اگر این خانواده باز من نبود، من امروز شاید ازدواج اجباری میکردم، شاید حال 2-3 تا بچه میداشتم، شاید نمیفهمیدم ورزش چی است و هیچ وقت نمیفهمیدم مالیات چی است و من چه حقی دارم و من واقعا خوش شانسم که همچین خانواده را با خود دارم. Mais il manque encore quelques points à Zakia pour sa qualification aux Jeux paralympiques de Paris. سال خوبی باشه برای هممون، برای مردم ایران. Kasra vit à Berlin avec sa femme, à 7 heures de train de son lieu d'entraînement. Il a pris une pause pour rentrer chez lui, célébrer Nowruz, le nouvel an iranien avec Parissa. آخرین نوروز؟ خب همیشه که سال تبریک که میشد حالا بعد میرفتیم خونه مام بزرگمینا مثلا یه سر به اونا میزدیم، بعدم میرفتیم شاید سمت خونه مامان و بابای مادر بزرگمینا از طرف پدری. نوروز اینجا خیلی تفاوت داره با ایران. حالا من تو تنهایی نوروز فعلا اگه مثلا ایران بودیم خونه بودیم مطمئنا زنگ در میخورد یکی میومد تو خونه. خب امسال هفت سینما اینجوری چیدم من که ظروفای مسی هستش که مامانم از ایران برام فرستاده که سکه هستش نماد ثروت و دارایی و سیر نماد سلامتی هستش و همچنین و سنجد نماد عشق هستش. ولی مسابقه ندادی. آره. Opposé au régime iranien, Kasra a choisi de se réfugier en Allemagne en 2017. جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی دریغ نمیکنه برای اینکه حتی کوچکترین صدای مخالفی رو از بین ببره. من هم مطمئناً به خاطر اینکه مخالفم از نظر سیاسی، فکری، اجتماعی یا هر چیز دیگه با جمهوری اسلامی، مطمئناً اگر در دسترس جمهوری اسلامی باشم در خطر خواهم بود. Nous retrouvons Luna à Lausanne où elle s'est réfugiée après son départ d'Érythrée. J'ai quitté mon pays à cause de la guerre. Si je reste dans mon pays, c'est obligé de faire service militaire. Et dans ma vie aussi, j'aime pas tuer les gens et j'ai des peurs de faire de ça. Dans son pays, impliqué dans la guerre au Tigré, le service militaire est obligatoire pour les hommes et les femmes à partir de 18 ans et pour une durée illimitée. Luna a complètement changé de vie.
et 4 jours par semaine, elle se lève très tôt. Depuis l'année dernière, elle fait des études d'hôtellerie. Son ambition, décrocher un jour un emploi stable. Ça, Luna, vous voyez, ça c'est du mixte, moitié coton et moitié polyester. Alors, on va le mettre à côté. À côté, oui. Parce qu'il va aller dans un autre programme pour le séchage. Là, on va mettre que ce qui est 100% coton. Qu'est-ce qui est 100% coton? Celle-ci. Voilà. Et ça. Et aussi. ça. En bienderie, j'aime bien soit propre des habits, soit propre pliage et congé comme il faut. Et trouve en ordre, couleur par couleur, taille par taille. Si on est en train d'échanger des habits pour aller au restaurant, pour appeler les gens. On va regarder le menu, juste pour faire la bonne mise en place. Juste regarder si vous connaissez votre menu aujourd'hui. Donc, on a des rouleaux de printemps en entrée. Je vais vous demander qu'est-ce que vous allez mettre comme couvert. On a un petit fourchette et couteau. Un petit couteau parce que c'est frit. Je vous laisse commencer? Oui. Vous prenez le plateau, vous préparez votre matériel. On y va. Les assiettes sont chaudes, donc prenez bien un lito. Ouais. Ouais, on décasse. Vous commencez pas, on y va. Ensuite, on a été si on réfugié, si une maman et une athlète, si on train de finir cette année mon formation, apprentissage, mon rêve et mon image d'être une personne exemplaire pour réfugiés. Même si on est réfugié, l'image ça va être changée et ne laisse pas les choses derrière et il faut battre jusqu'en haut. Fin avril, une bonne nouvelle arrive du Comité international olympique. C'est la joie dans la maison de Luna. Je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques 2024 et je suis en train de finir mon étude. Je suis en attente de 12 ans. Et je suis une maman un petit garçon de 4 ans. Je suis plus heureuse du monde. Et ici, c'est maman. Partie d'Érythrée, Luna Solomon a traversé mer et désert pour rejoindre la Suisse après un plaisir de moi. Maman, olympique! Ouais, olympique. Et l'Érythrée me manque beaucoup parce que je suis grandie là-bas. Et toute ma famille sont là-bas aussi. Je passais une vie extraordinaire. Ça me souvient beaucoup des choses, des belles choses. Et j'aimerais bien de vivre là-bas avec près de ma famille. Surtout aussi les cultures et les gens qui sont grandis avec moi, des amis, tout, ça me manque beaucoup. Ça, c'est l'or. Ça, c'est le rouge. Rouge, ça veut dire c'est le sang des Érythréens. Ils sont morts pour avoir un pays. On peut faire comme ça. On va aller un jour à nos pays. Oui. J'ai des réfugiés érythréens qui y vivent partout en Europe. Ils me soutiennent par message. Même si tu es une fille, tu es arrivée à réussir ta vie propre, vie de famille, vie de sport, vie d'études. Tu es une exemplaire pour nous. Il faut courage, il faut se battre jusqu'à réussir les médailles d'or de tout le monde. D'être réfugié, on est fiers pour toi. Dans quelques semaines, Luna sera à Paris sous le drapeau des réfugiés. En attendant, elle doit encore s'entraîner intensément. Au même moment, Kasra n'a pas encore réussi à décrocher sa qualification au JO de Paris. Il ne veut pas se décourager et continue à s'entraîner, notamment avec sa femme à Berlin. جمع شدی تو؟
آره من می‌خواستم یکم استپ و اینا برم. باشه من تایم بگیرم برات. اوکی. هنوز امید دارم، خیلی امیدوارم، هیچ چیز هنوز 100% نیست ولی سطح رقابت توی تکواندو بسیار بالاه. Kasra a déjà 13 ans de carrière sportive derrière lui. À 32 ans, Paris 2024 serait sa dernière chance pour réaliser son rêve de participer une fois dans sa vie aux Jeux Olympiques. Ancienne championne d'Asie de taekwondo, Parissa a abandonné sa carrière professionnelle au bout de 10 ans. Elle subissait des pressions de la fédération iranienne pour non-respect du code vestimentaire. قطعا وقتی که اگر با همین شرایط من و همسرم تو ایران تمرین می‌کردیم فکر نمی‌کنم اجازه این رو داشتیم که مثلا تو فضای عمومی بتونیم با هم دیگه تمرین کنیم و حتی اینا زمانی که من اینجا به دوستای آلمانی میگم اصلا باورشون نمیشه که ما حتی با هم دیگه نمیتونیم تو ایران تمرین کنیم. Depuis plusieurs années, souvent pour des convictions politiques, des sportifs iraniens de haut niveau comme Kasra et Parissa quittent leur pays, au point d'être majoritaires au sein de l'équipe des réfugiés. یادم نرفته که از کجا اومدم و ایرانی هستم. از هر فرصت استفاده میکنم که برای کشورم بجنگم. ایران برای من مهمتر از هر چیزیه و فکر میکنم حتی نسبت به گذشته که توی ایران بودم الان ایران رو بیشتر دوست دارم. شاید به خاطر اینکه ازش دور هستم ولی تا آزادی ایران دست نخواهم کشید. Début mai, Kasra a appris qu'il pourra aller à Paris. Lui aussi représentera les réfugiés. Zakia a, elle, décroché son ticket pour les Jeux paralympiques. Le parcours hors du commun de la jeune Afghane est de plus en plus salué. Ce soir-là, c'est le maire de l'île Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, qui récompense la jeune femme. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Zakia Koudadadji. C'est la première femme de son pays à poursuivre une carrière internationale dans ce sport. Je voudrais qu'on l'applaudisse chaleureusement. یکی از دلایلی که من خیلی سخت دارم تلاش میکنم برای دریافت مدال پارالمپیک به خاطر از اینکه یک مبارزه هست، مبارزه‌ای که به تنهایی دارم در مقابل بزرگترین گروه تروریستی یعنی به نام طالبان انجام میدم که اونا بفهمن ما زنان افغانستان تحت هر شرایطی بهترین نتیجه را میگیریم و میخوایم این را ثابت کنم. Ces excellentes performances ont d'ailleurs poussé la Fédération française de taekwondo à demander pour elle la nationalité de son pays d'accueil. مسلمه که من دوست داشتم با پرچم کشور خودم بازی کنم اما امروز این حق رو ندارم و از این حق محروم هستم اما خب کشورم همیشه تو قلبم هست. شرکت کردن با پرچم فرانسه در پارالمپیک 2024 باعث میشه که من اون خلایی که توی قلبم هست به خاطر نداشتن کشور از بین بره. En attendant cette éventuelle naturalisation, Zakia, comme la quarantaine d'athlètes réfugiés qui vont participer aux Jeux, rêve d'aller plus loin en décrochant une médaille. Un pied de nez pour les régimes qui les ont poussés à l'exil.